अबकारी गोइंदा विभाग तरफ खलिकोट सानघाटी निकटरे एक महिंद्रा कार मध्यरु 70 केजी चोरा गंजाई जबत करा जायछि। ए संक्रांत रे जनकु गिरफ करा जाय अधिक तदंत जारी रहिछि। नयागढ़ शरणकुल निवासी विकास भट्ट नामक व्यक्ति को विभाग पक्षरु गंजाई मामला रे गिरफ करा जायछि। बालीगुडा ठारु खलिकोट देई नयागढ़ अभिमुखे गंजाई चालान करा जाउतबा कुहा जायछि। एही गंजाई और कार रो अनुमानिक मूल्य प्राय 21 लाख हेबो बोली विभाग पक्षरु कुहा जायछि। Iti akan au dai ayo bhai ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆରେ ଲଡୁ ଆସୁନୁ କଣ ଦଉଛୁ ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଖବରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେବ। ତ ଆମେ କାଲି ଦିନ 12ଟା 1ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ ଆମର ଖଲିକୋଟର ସାନଘାଟି ପାଖାପାଖି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଡିଟେନ କଲୁ। ଆମର ପୂର୍ବ ଖବର ବି ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ 70 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ।